الوداع رمضان 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 الوداع الوداع دیرا نروان الوداع الوداع دیرا نروان رمضان 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 الوداع روان دا د رمضان میاش جون کی بیا با چی مراشی کنکار هو ورلا وکړی مل مستیا ډیر پخشان رمضان 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 الوداع الوداع دیرا نروان الوداع الوداع دیرا نروان رمضان 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 دام یاش دیر مبارک دا بیشکا رحمتونو برکتونو نډکا رحمتونو برکتونو نډکا پاکی کیږي مغفرت د مسلمان رمضان 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 الوداع الوداع دیرا نروان رمضان 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 بیا بسوک چی پکی مڑو سوک بجوندی وی خدای خبر چی سوک دخاورو با بندی وی نن مقدا کړ رازی غنی سبحان رمضان 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 الوداع الوداع دیرا نروان رمضان 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 سمرخ کلی ورزش پیدی پرب گرانی خو افسوس دی دیر زران روانی خو افسوس دی دیر زران روانی بار بار جون کی مبیارا ولی منا رمضان 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 الوداع الوداع دیرا نروان رمضان 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 سلمان هاشمی روان درن رمضان دے دا عمل تولی ډیر درون بیا په میزان دے عبادت ډیر کړکړي بیا ارمان رمضان 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 الوداع الوداع دیرا نروان رمضان 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 کلام دے د ډیر ګران محترم حافظ
حافظ محمد سلمان هاشمی په आवाज د جمیل فانی د نظم نمبر دی 4941 د هوم سټوډیو پروډکشن سوات لخوا وړاندې کیږي د نورو ناتونو او نظمونو اوریدو دپاره زموږ د یوټیوب چینل جمیل فانی افیشل ضرور سبسکرایب کړئ Ramazan